Salam sejahtera dan salam pembuka bicara. Dalam tayangan video ini, kami akan menerangkan tentang rawatan vacuum suction. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli seperjuangan saya, iaitu saya sendiri, Bernadette Mai Anak Kasim, yang memegang matrik nombor D2022-1104-106. Serta rakan perjuangan saya, Ainur Aisyah binti Jamaluddin, yang memegang nombor matrik D2022-1104-090. Bagi hasil pembelajaran, kita akan mengetahui mengenai indikasi kontar rawatan vacuum suction, mengenal pasti kelebihan rawatan vacuum suction, memahami kesan rawatan vacuum suction dan mendalami kepentingan mengetahui penjagaan kendiri di rumah selepas rawatan vacuum suction. Bagi pengenalan, rawatan vacuum suction adalah sebuah mesin yang digunakan untuk menarik sesuatu daripada permukaan seperti kulit manusia untuk menarik sisa kotoran. Rawatan ini biasanya akan menyedut bahagian anggota badan yang mempunyai lemak seperti bahagian lengan. Ini kerana tujuan utama vacuum suction ini dilakukan adalah untuk menarik toksik dalam badan. Rawatan vacuum suction menggunakan alatan berbentuk kubah kaca untuk meningkatkan peredaran darah, mengoksidakan otot dan tisu kulit. Saliran limfatik menggunakan vacuum suction dapat membantu untuk mendapatkan pembentukan toksik yang bergerak serta dengan menggunakan pergerakan yang betul, ianya dapat membantu sistem limfa dan membuang sisa kotoran toksik. Alatan rawatan vacuum suction. Yang pertama adalah mesin vacuum suction. Digunakan untuk menyedut toksik dalam badan. Rod kaca digunakan untuk menyedut toksik badan dan mempunyai pelbagai saiz. Seterusnya adalah katil facial, digunakan untuk pelanggan baring dan melakukan rawatan. Troli digunakan untuk memudahkan penyusunan bahan. Tuala badan digunakan untuk sebagai selimut dan alas katil. Tuala muka digunakan untuk menutup belakang kepala dan badan. Seterusnya, span muka digunakan untuk lap lengan. Mangkuk bahan digunakan untuk meletakkan bahan rawatan. Besen digunakan untuk mengisi air yang bersih. Tisu digunakan untuk membersihkan dan lap lengan pelanggan. Bahan rawatan vacuum suction yang pertama adalah surgical spirit, digunakan untuk membersihkan tangan. Massage oil digunakan untuk disapu pada bahagian yang di vacuum. Bagi fungsi dan penggunaan, sedutan vacuum digunakan dalam terapi sukan untuk membantu membaiki otot. Rawatan vacuum suction dapat mengurangkan ketegangan pada kulit dan tisu serta menguatkan otot yang ketat. Teknik dalam rawatan vacuum suction dapat memberikan penghidratan dan aliran darah ke tisu badan. Rawatan ini sesuai digunakan untuk melepaskan ketegangan dan membuang cecair dalam toksik badan. Oleh itu, terdapat beberapa saiz cawan untuk vacuum suction. Dengan ini, cawan yang lebih besar dapat memudahkan dan menggunakan sedutan antara kulit dan cawan, terutamanya pada otot yang besar. Bagi indikasi adalah bahagian atas lengan, tangan, paha serta punggung yang berisi, pengumpulan berat badan, lemak-lemak subcutaneous di belakang dan bahagian bahu, bahagian bawah kaki yang berat dan odema. Bagi indera kontak adalah yang pertama, individu yang mempunyai luka atau melecet, individu yang mempunyai kulit yang terlalu sensitif, individu yang mempunyai tekanan darah tinggi, individu yang mempunyai rahang kulit, sunburn dan penyakit kulit, serta individu yang mempunyai kulit lebam. Kesan perawatan yang pertama, saraf-saraf deria dirangsangkan. Kedua, limfa dialihkan kepada noda-noda limfa. Ketiga, terdapat peningkatan pengaliran bendalir badan ondema. Keempat, menghasilkan erythema dan diskwamasi, iaitu pengelupasan lapisan kulit. Yang kelima, darah dibawa ke permukaan untuk menghasilkan kulit serta struktur-struktur di sekelilingnya. Kebaikan perawatan yang pertama, detoksifikasikan kulit. Yang kedua, menghindari kulit berlemak. Yang ketiga, mengurangkan selulit. Yang keempat, melembutkan otot yang kuat. Yang kelima, menggalakkan tisu otot yang sihat dengan membawa oksigen dan nutrien kepada otot. Perkara yang perlu diamalkan untuk keberkesanan. Yang pertama, tidak memakai sebarang produk pada badan sehingga 12 jam selepas rawatan. Yang kedua, membolehkan kulit untuk bernafas bagi mengelakkan liang roma tersumbat. Yang ketiga, mengurangkan makan daging, gula, garam dan makanan yang diproses. Yang keempat, mengamalkan diet sihat seperti mengamalkan sayuran, buah-buahan dan minuman air kosong. Prosedur perawatan yang pertama, pilih ventus yang dapat disesuaikan pada bahagian yang akan diberi rawatan. Yang kedua, terangkan kepada pelanggan apa yang akan dirasainya dan uji tekanan ventus berdasarkan kemahuan pelanggan. Yang ketiga, letakkan ventus di atas bahagian yang berkenaan dan pasangkan suis mesin. Yang keempat, apabila rawatan selesai, lap minyak yang tertinggal dan sapukan penyegar kulit jika perlu. Tayangan video.
So we're now moved on to vacuum suction on the back of legs. I've already put on enough oil to do the treatment, and I've done my 6 full effleurage to prepare the area, which we do at the beginning and at the end of each treatment. And we're going to move on to the suction part of the treatment now. So we take off our excess oil, and apologies for walking in front of our camera, it's just the only way we can get the angle on the camera of the ventouse from this side of the body. So I've now removed all excess oil from my hands because I don't want to drop my glass ventouse. We are now working exactly the same as we did before. We're placing the ventouse on the skin and checking that there's only 20% going into my cup. Now I'm going to be working my way up and stretching the skin as we go. Release and back. Now it doesn't start to suck until I get a little bit away from the ankle area, because I can't get the base of the ventouse completely surrounded until I get a little bit higher up. I don't have to worry about a shin, there's no bone there for me to worry about, so I can go straight across the back of the leg, release, cover the hole, centimetre overlap as usual, stretch as you go, and try to make sure that your lead isn't dragging on your client's skin. I'm standing at the base of the bed so that the camera can pick up the movements a little bit easier, so my lead would normally be completely out of the way. So we've gone all the way around, and of course as usual we'd do this 5 to 8 times depending on the program that the client has chosen, the treatment that she's chosen, the one that she's paying for, the amount of time. Cover the hole and up, release the hole to come back, cover the hole, get that suction, stretch as you go, overlap by a centimetre, and you can come all the way around. Never go over the lymph nodes, so I've gone up to the back of the knee, I'm not going to go over the back of the knee. You wouldn't go over any lymph nodes, whether it's the under the arms, the knee, whichever it would be. Now, when you do the upper leg, you're coming out, so you're stretching. I've still got 20%, which is good, and gliding. Overlapping again, stretch as you go. Release the hole when you get to the top. And just so that you can see that without me standing in your way, we came out, and out. And my client has tan on, so this is a good time to remind you that if a client has got a tan on, which as we know is far better for them than sun damage, it will be lifted when we do this treatment. Because we're literally exfoliating the top layers of the skin. It's one of the benefits of this treatment. And once again, we would do 5 to 8 sets of these, and you would adjust your ventouse to 20% on each body part. So the bottom of the leg may be completely different to what it would have been on the top.
So we've done our treatment on the upper legs. We would take our ventouse off and we would put that in a nice safe place. Secure our pipe, turn our machine off, and we would finish with our 6-4 effleurage to calm and soothe the area back down. And then we would proceed on to the other leg. Finishing position is exactly the same as for body massage, so you just wouldn't lift your hands. This is a lovely full treatment and we want to finish it nicely. So on the base of the leg, gentle pressure and release. Kuis. Sila scan QR code menggunakan telefon anda. Rumusan. Kesimpulannya, rawatan vacuum suction adalah salah satu rawatan kecantikan yang menggunakan peralatan moden dan mempunyai manfaat dan kebaikan kepada pengguna dengan teknik rawatan dengan betul dapat memberikan kesan yang maksimum kepada pelanggan. Di samping itu, pelanggan turut didedahkan tentang perkara yang perlu diamalkan bertujuan untuk keberkesanan rawatan.